ओम शांति 5 डिसेम्बर 2024। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे तुमको जो ज्ञान मिलुछि ता उपरे विचार सागर मंथन कर। ज्ञानर मंथन द्वारा ही अमृत बाहरिबो। आजिर प्रश्न 21 जन्म पाई मालामाल अर्थात भरपूर हेबार साधन कौन? उत्तर ज्ञान रत्न। जेते जेते एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे तुमे माने ज्ञानरत्न को जीवन रे धारण करुछ सेते मालामाल हेउछ। वर्तमानर ज्ञानरत्न सेठारे हीरा लीलारे परिणत होइजिबो। जेतेबेले आत्मा ज्ञानरत्न को धारण करिबो मुखरु केवल ज्ञानरत्न ही बाहरिबो। ज्ञानरत्न ही सुनिबो एवं शुणाइबो। सेतेबेले चेहरा हर्षित रहिबो एवं हर्षित चेहरा द्वारा ही बाबांकर नाम विख्यात हेबो। तेणु आसुरी अवगुण गुड़िक बाहरी गले जाई मालामाल होई पारिबो। ओम शांति। बाबा पिलामानंकु ज्ञान और भक्ति विषय रे बुझाउछंती। ए कथा तो पिलामाने जानिछंती जे सत्य जुगरे भक्ति नाही कि ज्ञान मध्य मिले नाही। कृष्ण ना भक्ति करती ना ज्ञानर मुरली बजाती। मुरली अर्थात ज्ञान देवा गायन अच्छी ना मुरली में जादू तेबे निश्चित भावरे कौनसी जादू थिबो ना। केबे मुरली बजाइबा एहा तो साधारण कथा। केवल मुरली बजाइबा एहा तो साधारण कथा। फकीर माने मध्य मुरली बजाई थांते। एथिरे तो ज्ञानर जादू रहिछि। अज्ञान को जादू कुहाजिबो नाही। मनुष्य माने भावुछंती कृष्ण मुरली बजाउथिले तेणु तांकर बहुत महिमा करुछंती। बाबा कहउछंती कृष्ण तो देवता थिले। मनुष्यरु देवता देवतारु मनुष्य एहा कल्प कल्प होई चलीछि। दैवी सृष्टि मध्य हेउछि एवं मनुष्य सृष्टि मध्य हेउछि। एही ज्ञान द्वारा ही मनुष्यरु देवता हेउछंती। सत्य जुग ही ज्ञानर संपत्ति अटे। सत्य जुगरे भक्ति न थाए। देवता माने जेतेबेले मनुष्य होंती सेतेबेले भक्ति आरंभ हुए। मनुष्य मानंकु विकारी देवता मानंकु निर्विकारी कुहा जाए। देवता मानंक सृष्टि को पवित्र दुनिया कुहा जाए। एबे तुमे मनुष्यरु देवता हेउछ। देवता मानंक पाखरे पुणी एही ज्ञान रहिबो नाही। देवता माने सद्गति रे थांती। जेउ आत्मा माने दुर्गति रे थांती सेमानंक पाई ही ज्ञानर आवश्यकता रहिछि। एही ज्ञान द्वारा ही दैवी गुण आसी थाए। ज्ञानर धारण करुथिबा आत्मा मानंकर चाली चलनी देवता सदृश होई थाए। कम ज्ञान धारणा करुथिबा आत्मा मानंकर चलनी मिक्स अर्थात मिश्रित होई थाए। एहाकु आसुरी चलनी तो कुहाजिबो नाही। धारणा नहेले मोर संतान बोली किपरि कहिबे। पिलामाने बाबांकु जानि नाहांती तेणु बाबा मध्य पिलामानंकु किपरि जानिबे। केते खराप खराप गाली बाबांकु देउछंती। भगवानंकु गाली देबा केते खराप कथा। पुणी जेतेबेले सेमाने ब्राह्मण हुअन्ती तापरे गाली देबा बंद होई जाए। तेणु एही ज्ञानर विचार सागर मंथन करिबा उचित। विद्यार्थी माने विचार सागर मंथन करी ज्ञान रे उन्नति आनी थांती। तुम मानंकु मध्य एही ज्ञान मिलुछि ता उपरे निजर विचार सागर मंथन करिबा द्वारा अमृत बाहरिबो। जदि विचार सागर मंथन न हेब तेबे कौन मंथन हेब? आसुरी विचार मंथन करिबा द्वारा कादुओ ही बाहरी थाए। एबे तुमे माने ईश्वरीय विद्यार्थी अट। तुमे माने जानिछ बाबा आमको मनुष्यरु देवता हेबा पई पाठ पढ़ाउछंती। देवता माने तो पढ़ाइबे नाही। देवता मानंकु केबे ज्ञानर सागर कुहाजिबो नाही। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। तेणु निजकु पचारिबा उचित मो भितरी समस्त दैवी गुण रहिछि। जदि आसुरी गुण अछि तेबे ताकु बाहर करिदेबा उचित।
ତେବେ ଯାଇ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ, ତେଣୁ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଉଚିତ। ଖରାପ କଥା ମୁଖରୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ କୁହାଯିବ ଇଏ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାତାବରଣରୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ମୁଖରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବଚନ ହିଁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ମୁଖ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେତେ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖରୁ ଏହି ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ରତ୍ନ ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ନେଉଛ, ତାହା ପୁଣି ବାସ୍ତବରେ ହୀରା ଲୀଳା ହୋଇଯିବ। ରତ୍ନର ମାଳା କୌଣସି ହୀରା ଲୀଳାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ରତ୍ନମାନଙ୍କର ମାଳା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ରତ୍ନ ପଥର ଭାବେ ମୁଦି ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ମାଳା ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏହି ରତ୍ନ ହିଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମାଲାମାଲ କରିଦେଉଛି, ଯାହାକୁ କେହି ଲୁଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପିନ୍ଧିଲେ ତୁରନ୍ତ କେହି ଲୁଟି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସୁରୀ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀଙ୍କର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧରେ ତ ଲାଲ ତମ୍ବା ସଦୃଶ ହୋଇଯାନ୍ତି। କାମ ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ଆତ୍ମାର ମୁଖ ଏକଦମ କଳା ହୋଇଯାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା? ବିକାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗୋରାରୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଦୀପ ଜାଳି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ କୌଣସି ରତ୍ନ ଅଟେ କି? ପାଠ ପଢ଼ି ପୁରା ପଦବୀ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ପାଠ କାମରେ ଆସିଲା, ପଇସା ନୁହେଁ। ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଧନ ଅଟେ। ତାହା ବିନାଶୀ, ଏହା ଅବିନାଶୀ ଧନ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଧନ ଅବିନାଶୀ ହୋଇଯାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାମମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଧନ ରହିଥିଲା। କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପୁଣି ପରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ। କେତେ ଧନବାନ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲିର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଧନବାନ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖ, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ଗରିବରୁ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ଭାରତ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନାମମାତ୍ର ସାହୁକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜର ଧନ ଏବଂ ପଦବୀର କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଆଦି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆତ୍ମାଠୁ, ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ହୀରା ଲୀଳା ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ସାହୁକାରୀ ଆଦି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ତାପରେ ମୂଳରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଧନବାନ ହେବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ କରିଥିବେ, ତାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ଜ୍ଞାନର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଥବା କଲେଜ କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତାର ଫଳ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ହିଁ ମିଳୁଛି।
ଏହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ମ ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ। ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିକାରୀ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ବିକାର ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି କର୍ମ। ଏହି ମାୟା ରାବଣ ଅବଗୁଣୀ କରିଦେଉଛି। ବାବା ଆସି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମବଂଶୀ ଓ ରାବଣବଂଶୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ତୁମେ ରାମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। କେତେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନାମ କହୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି। ଅଧମରୁ ଅଧମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଧମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଞ୍ଚାଇବାର ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧମରୁ ଅଧମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଅଧମ ପଣିଆ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଇ ଚାଲୁଥିବ। ଯେପରି କହିଥାନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ତାଙ୍କର ସେହି ଅଧମ ପଣିଆ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଶୁଣୁଛ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଏ କଥା ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ନା, ତୁମେମାନେ ହିଁ ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ବୁଝୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାକ କାନ ଆଦି ସବୁ ଅଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଦେବତା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କିପରି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଯିଏ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଧାରଣା ହେବ। ଯିଏ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯିଏ ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲୁଛି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆଶା ରଖାଯାଏ, ଯଦିବା ଏବେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ଆଶା ରଖିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେବାର ସଉକ ରହିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଥକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଉପରକୁ ଉଠି ପୁଣି ଅଧମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇବ ନା ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିବ? ତାଙ୍କର ହାଲଚାଲ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠି ରହିଲ, କାହିଁକି ଆସିଲ ନାହିଁ? ତେବେ କହିବେ, ମାୟାଠାରୁ ହାରିଗଲି। ଏ କଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, ସ୍ମୃତି ତ ରହୁଛି ନା। ଭକ୍ତିରେ ତ ହାରଜିତ୍ର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ, ପାର୍ସୀ ଧର୍ମମାନଙ୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାନ୍ତି କି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ହେବେ। ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଅଲଫକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅଲଫକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହୀ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଅଲଫକୁ ମନେ ପକାଅ। ଅଲଫଙ୍କୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି। ସିଧା ସିଧା ଉପରେ ହିଁ ଅଲଫ ରହିଛନ୍ତି। ଅଲଫଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଲଫ କୁହାଯାଏ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମର କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେହି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି।
पति तो दुनिया रे ही समस्ते डाकुछंती, सीए पवित्र दुनिया को आसी कौन करिबे। तांकर नाम ही हेउछि पतित पावन। पुरुणा दुनिया को पवित्र दुनिया करिबा तांकर कर्तव्य अटे। तांकर नाम ही शिव। पिलामानंकु शाळग्राम कुहाଯାଏ। उभयंकर पूजा हेउछि, किंतु जे पूजा करूछंती सेमाने किछि हेले जानि नाहांती। बस पूजा करिबार एक नीति प्रथा करि दैछंती। देवी मानंकर मध्य फास्ट क्लास हीरा मोतीर महल आदि तैयारी करी पूजा करूछंती। सेमाने तो माटीर लिंग तैयारी करी पूजा करूछंती, पुणी भांगी देउछंती। मूर्ति तैयारी करिबाकू परिश्रम लागू नाही। देवी मानंकर मूर्ति तैयारी करिबारे परिश्रम करिबाकू पड़िथाए। तांकर अर्थात शिवंकर पूजा करिबारे परिश्रम करिबाकू पड़े नाही। शिवलिंग मागणारे मिली जाउछि। पत्थर पानी रे घसी होई होई गोल होई जाइथाए, पूरा अंडाकार होई जाए। कहंती मध्य आत्मा अंडा सदृश, जे कि ब्रह्म तत्व रे निवास करिथाए। सेथिपाई ताकू ब्रह्मांड बोली कुहा जाउछि। तुमे माने ब्रह्मांड एवं विश्वर मध्य मालिक हेउछ। तेणु प्रथमे प्रथमे केवल बाबांक विषय रे बुझाइबाकू हेबो। शिवंकु बाबा कही समस्ते मने पकाई थांती। द्वितीय रे ब्रह्मांकु मध्य बाबा कुहा जाए। से प्रजापिता अटंती, तेणु सबु प्रजांकर पिता हेलेना। ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर मध्य अटंती। एही समस्त ज्ञान वर्तमान तुम पिलामानंक बुद्धि रे अछि। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत कहउछंती, किंतु यथार्थ रीति रे तांकु केही जानि नाहंती। ब्रह्मा कहार संतान अटंती? तुमे माने कहूछ परम पिता परमात्मांकर संतान अटंती। शिव बाबा यांकु पोष्य करिछंती, तेणु ये शरीरधारी हेलेना। समस्ते ईश्वरंकर संतान अटंती। पुणी जेतेबेले शरीर मिलुछि तांकु प्रजापिता ब्रह्मांकर पोष्य संतान कुहाजिब, किंतु दुनिया हिसाब रे पोष्य नुहे। कौन आत्मा मानंकु परम पिता परमात्मा पोष्य करिछंती? ना, तुमको पोष्य करिछंती। एबे तुमे ब्रह्मा कुमार कुमारी होइछ। शिव बाबा पोष्य करंती नाही। समस्त आत्मा अनादि अविनाशी अटंती। सबु आत्मा मानंकु निज निजर शरीर ओ पाठ मिलिछि, जहा बजाइबाकू ही पड़िबो। एही पाठ ही अनादि अविनाशी परंपरारु चली आसुछि। एहार आदि अंत कुहा जाई पारिबो नाही। अच्छा, मीठे मीठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। निजर साहुकारी बा बड़लोकिया ढांचा बा पदपदवी आदिर अहंकार तुटाई देवाकू हेबो। अविनाशी ज्ञान धन द्वारा निजको मालामाल करिबाकू हेबो। सेबारे केबे हेले थक्की जिबार नाही। 2 नंबर। वातावरण को भल रखिबा पाई मुखरु सर्वदा रत्न बाहर करिबाकू हेबो। केबे हेले दुखदायक वचन न बाहारू एथिप्रति ध्यान रखिबाकू हेबो। सर्वदा हर्षित मुख रहिबाकू पड़िबो। आजिर वरदान, जे कोनोसी प्रकारर वातावरण भितरे मन बुद्धि को गोटिए सेकेंड भितरे एकाग्र करि पारुथिबा सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हुआ। बापदादा सबु पिलांकु निजर समस्त शक्ति गुड़ी को पैतृक संपत्ति रूपे देइछन्ति। जोग करिवार शक्तिर अर्थ हेला मन बुद्धि को जेउठारे लगाइबाकू चाहिबो सेठारे लागि जाउथिबो। तेणु जे कोनोसी प्रकारर वायुमंडल भितरे निजर मन बुद्धि को गोटिए सेकेंड रे एकाग्र करिनियो। परिस्थिति हलचल करिवा भली होइथिबो। वातावरण तमोगुणी होइथिबो। माया निजर करिबा पाई बहुत चेष्टा करुथिबो। तथापि मध्य तुमे सेकेंड मध्यरे एकाग्र होई जाओ। जदि एही भली नियंत्रण करिवार शक्ति रहिबो तेबे कुहाजिबो सर्वशक्ति संपन्न आत्मा।
ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।